Hey guys, good morning. Welcome sa vlog natin ngayon. Ngayon ay may laro kaming Anggara. Wala pa, hindi pa kami nag-start. Hey guys, welcome to my vlog guys. Shout out kay Flo G. Intro tayo. Ay muna kayo guys sa vlog natin. Grabe yung init oh. Kukunin natin yung champion ngayon guys. Kukunin natin yung champion ngayon. Para makasama natin. Kaila boss. Kaila boss, may ice pa yan. Uy. Hindi tayo ma-dehydrate. Kailangan natin tubig. Tara! Ayun na. Nice one! Diyan wala mga angle dyan. Laki! Liwo! Nice one! Tara, balik mo na dito. Pahinga muna, pahinga. Dito. Tayo agad. Same lang, same. Tondo kalaban, tondo. Yan ko. Pahinga muna si Nico. Ikaw muna yung striker. Ilang goal? Wala pa. Magkakasama. Reps up. Nick. Mar! Akala ko ba inipon mo na yung lakas mo? Si RB. Sobra isa. Len, sobra. Len, sobra. Thank you, sir. Chat ka lang, Nick. Sobra. Okay na. Oy, thank you. Mark, thank you. Ingat. Good luck ha, good luck. Hey, down. Nice. Pasok! Nice shot, Kit. Tara, bawi, heads up. Hey, support! Nice Kit. Okay, Sir Eric. Ilang minutes na, Sir Eric? 11. 11. What? Shoot out? Hey! Tara, isa na lo! Ay, tara! Sunod! Turn Kit! Ah! Goal!
Good try. Tara. Tara, kaya yan guys. Tara ka. Kunya, sino una? Chad. Pangalawa. Ako ulit. Sige, pangalawa ako. Tara. Nice! Nice! Normal. Nice one, Col! Ang namong ba? Ang nawang ba? Sigurado call. Okay, Russell. Aralin! Nice! Nice one, Lin! Game po. Nice one, Kap. Game po. Chamba. Nice. Nice one! Hello guys, I'm Magdalene Mansor. Kita nyo yun? Kita nyo yun? Hindi ka naglaro. Good game po. Nice game. Soon, kid! Lumuwag. Nice goal. Nagachamba ka sir, nagilid mo. Kala ko isa ka pa, sayo. Ang ganda ng turn mo. Nabi, agulin mo ba? Wala sila kapasabay. Hindi siya ng silver. Tumatago din. Ginagamit niyo akong shield. So mainit eh. Tara! Ang sarap! Let's go guys! Nice boss Wilson! Christian! Nice one! Nice one, Nice one, Chani! Nice press! Nice one! Oh, isa pa na, gibira na! Yan, bayad pa na, giver! Yan, ate! Kala kasi nalit, mahabol pa. Nice yan! Nice game. Masabi ko po ay... Let's go for the championship. Nice ka, Dwayne! Tarakit! Tarakit. Mga loko-loko talaga Kaliwa! to. Son! Likod, Chan! Nice save, goal. Okay. Ball out. Shoot! Lakbay. Oh, go. No. Good shot, good. Good block by the keeper. Keeper the Salmanzor. Good save by the keeper. Shot pass. Dapat ata nag-live tayo dyan eh. Tayo dapat dito, sir eh. Eto na naman tayo. Ito tayo, guys. Post mo muna daw. Shoot out. Nice. Nakapiyak ka, tampak yan. Last time, first runner-up kami. Gusto namin pumawi. Ano ka ng last sa Angkara, di ba, sir? Atin na to.
Okay lang, okay lang. Nice one. Nice D, nice D. Nice game, nice game. Sa wakas! Thank you, ka. Thank you, ka. Nakabawi. Nice one. Solid, solid. Talagang champion na ba yun? Oo, champion na! First Angara champion mo Good boy. Nice. Boys. Guys, panalo po kami ngayon sa finals namin. No po. Nice skip. Nice save ba? Nice save. Wala lang yun. Ito, nawawala na tong bilib ko dito. Tumagos din. Okay lang, magaling yung keeper eh. Wala na yung bilib ko sa'yo. Hindi ka muna Anli ha. Guys. Champion tayo guys. Ay muna kayo guys. Ayun sa vlog natin. Samgyup na. Sarap sa heart! Hi guys. May sikat na naman sa vlog. Ay. Ate. Ate, refill po. Guys, champion. Ready? Meron tayo. Champion. Vamos, Samji. Ready na magluto. Arigatou gozaimasu. Mga namumuli na. Nakita. Yun. Ang mahiwagang shin guard. Si Highlands Coffee. Thank you. Baka naman sponsor dahil dyan, champion tayo. Wala, cellphone. Yung may salita ko, pakat na lang po. Hey boys, congratulations. Sir, thank you. Finally, nakabawi kami. Last year, first runner-up eh. Thank you kay Coach Ace. Thank you po, thank you. award the trophy to the captain. Si ano po, Coach Allen. Len, trophy. Sa'yo daw bibigay. Captain. Ito po. Doon ka sa likod, doon ka sa likod. Congratulations, sir.
sirs. Mga thank you. Guys, thank you kayo. Thank you. Thank you po. Idol. Thank you po. Ito, kung sa punta dito talaga. Sa naunyong kami, nagpapatunamin kami. Ayun o. Ilan yung panloloko ng babae, ha? Sir, thank you so much. Ang saya. Ano bro? So, thank you po sir. Champion na kami guys. Tigilan yung panloloko ng babae. Hindi po kami nanloloko, masyado po kami mabait. So hello guys, wala lang, champion kami. Champion, savior. Wala lang. Pwede ba yun? Pwede po. Boss Wilson, blind to the ball. Okay, picture to. Sige na, picture kayo sa phone. No? First honor. First, labas ko sa PFL. Yes. Salamat sa inyong talent. Next. Grabe naman, double champion yung isa. Oh. Champion. Dalawa yung trophy. Champion na, champion pa. Laro ba? Next. Sila. Vamos. Nakabawi tayo guys. Nice RB. MVP. Crucial yung ano mo. Yung agaw mo kay Messi. Grabe. Bilis. Ang bilis parang bilis. Natarit. Sir, shout out. Hello, shout out. Congrats, champion. Thank you po. Sir, makikisabay na siya. Wala siya kasabay. Tara. Pero uwi lang diretso sir sasabay. Pero rice lang siya. Hindi, sir. Uwi lang siya sasabay sir. Sa labas lang siya. Wala naman na yung iba eh. So, sub muna sa kain. Hello. Shout out. Hello. Yes po, champion. Thank you po. Sana yung girls din. May point ka ha. Thank you. Medyo may punta. Tama ba yung ano ko? Tama may point ako. Nice. Ay, sorry. Ay, sorry po. Sorry po.